Sciences pour 4e primaire, unité 1, leçon 3, l'unité de structure de l'être vivant, la cellule. الوحدة الأولى الدرس الثالث وحدة تكوين الكائنات الحية أو الكائن الحي هي الخلية la cellule. De quoi se compose l'appareil? On a appris dans la première leçon et la deuxième leçon l'appareil digestif et l'appareil respiratoire. طب chaque appareil احنا اخدنا ان chaque appareil de l'appareil respiratoire ou l'appareil digestif se compose de quoi? Se compose de plusieurs organes. يعني plusieurs organes أو forment l'appareil. زي ايه؟ زي مثلا l'appareil digestif se compose de ايه؟ de l'estomac, de l'intestin grêle, le gros intestin, la bouche, bla bla bla. كل الأورجان دول عملوا لنا ايه؟ forment ensemble et l'appareil digestif. طب plusieurs organes دول، الأورجان دول بيتكونوا من ايه أصلا؟ بيتكونوا من tissu. يبقى les organes se composent de plusieurs tissus. tissu يعني نسيج. طب plusieurs tissus، التيسو الواحد se compose de quoi? Se compose de plusieurs cellules. يبقى السيلول نوصل للسيلول اللي هو اللسان بتاعنا. ايه هي السيلول؟ La cellule c'est l'unité de structure de l'être vivant. يعني ايه؟ يعني وحدة تكوين الايه؟ الكائن الحي. يعني plusieurs cellules ensemble forment un tissu. طب des tissus ensemble forment un organe, des organes ensemble forment un appareil. Soit cet appareil, c'est l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire. أي appareil بيكون من plusieurs organes، وأي organe بيكون من plusieurs tissus، وأي tissu بيكون من plusieurs cellules. طيب السيلول دي زي ما قلنا c'est l'unité de structure de l'être vivant. l'être vivant معناه ايه؟ اي être vivant. oui اي être vivant يعني ممكن البلانت طبعا. عشان كده احنا هندرس حاجه اسمها السيلول انيمال والسيلول فيجيتال، وهندرس الفرق بين السيلول انيمال والفرق بين السيلول فيجيتال. السيلول انيمال دي خاصه بالانسان والحيوان، مش بالانسان بس، يعني pour l'homme et l'animal. mais la cellule végétale c'est la cellule de la plante. On a deux genres de cellules, on a deux cellules. La première cellule c'est la cellule animale وزي ما احنا شايفين شكلها كده. La cellule animale c'est l'unité de structure du corps de l'animal tout simplement. C'est quoi? C'est la cellule animale quoi? C'est la définition بتاعتها دي اللي هتتحفظ. Et l'unité de structure du corps de l'animal ما فيهاش اي مشكله. طب ايه السيلول فيجيتال؟ السيلول فيجيتال زي ما شايفين صورتها كده c'est l'unité de structure de la plante. يبقى كده ايه؟ يبقى ده الفرق بين السيلول انيمال والسيلول فيجيتال في الايه؟ في الديفينيسيون. l'unité de structure du corps de l'animal c'est la cellule animale، اما la cellule végétale c'est l'unité de structure de la plante. اصغر حاجه موجوده في البلانت اسمها سيلول انيمال، سيلول فيجيتال، واصغر حاجه موجوده في الانيمال اسمها سيلول انيمال tout simplement. طيب la composition simple de la cellule. اي سيلول بيبقى فيها trois choses من اللي احنا هنقولهم دلوقتي. première chose c'est le noyau. le noyau oui. deuxièmement le cytoplasme. troisièmement la membrane plasmique. فنحفظهم كده. اي سيلول سواء السيلول دي انيمال او فيجيتال، او هندرس ايه الفرق بين السيلول والانيمال والفيجيتال، في حاجات مختلفه بينهم، بس هما مشتركين في ايه؟ التلاتة حاجات دول لازم يبقوا موجودين في اي سيلول. لو نوايو، لو سيتوبلازم، ولا ممبران بلازميك، وهندرس كل حاجه يعني ايه. لو نوايو وظيفتها ايه؟ اورجانيز، او ايه الرول بتاعتها؟ اورجانيز لي فونكسيون فيتال دون لا سيلول. يعني ايه؟ يعني هي اللي بتنظم الوظائف الحيويه بتاعت السيلول، هي الاساسي بتاعت السيلول دي نوايو. طب ايه الرول التانية بتاعتها؟ اللي ريسبونسابل دو سا ديفيزيون، هي كمان المسؤولة عن ان السيلول تتقسم وتبقى 2 سيلول وتبقى 3 سيلول وتبقى 4 سيلول.
احنا هناخدها بعدين الديفيزيون دو لا سيلول، مش هناخدها السنه دي ولا يعني، هناخدها لما نكبر شويه الديفيزيون دو لا سيلول. لكن هي ناخد بالنا نأكد بس ان نويو، بص شايفينها هي اللي بتبقى موجودة في النص في السيلول، تبقى شكل دايرة كده، وهي ده الرول بتاعتها organise les fonctions vitales dans la cellule، بتنظم الوظائف الحيوية بتاعت السيلول، هي المسؤولة عن السيلول تاكل وتشرب وتتنفس، هي دي فانكسيون فيتال، respiration وديجستيون وكده. وشك سيلول زي ما قلنا هي l'unité de structure de la de l'être vivant، فبتعمل كل حاجة انت بتعملها السيلول دي بتعملها، بتتنفس وبتعمل بتعمل بتهضم الاكل وبتخرج اكسكريسيون كل حاجة. تمام. طيب دوزيامون هي responsable de sa division، هي كأن ايه، كأن ما هي unité de structure de l'être vivant، فمسؤولة كمان عن الديفيزيون. يعني ايه ديفيزيون؟ كأنها بتتكاثر. ازاي؟ السيلول نفسها مش بيبقى فيه تكاثر، يعني مش بتتجوز، لا بس بتتكاثر بايه؟ بتزيد. فهي المسؤولة عن الديفيزيون، عن الانقسام الايه الخلية. طيب دوزيامون لو سيتوبلازم. السيتوبلازم هو ايه؟ شايفين كده في السيلول هنا في سائل في النص كده، السائل ده هو ده السيتوبلازم. السيتوبلازم هو ايه بقى؟ هو كي رومبلي لو فيد دو لا سيلول، هو اللي بيملي الفراغ اللي جوه ايه، جوه السيلول. هو سائل، اوكي، وهو السائل ده الليكيد ده بيملى الايه، رومبلي لو فيد دو لا سيلول. طب دوزيامون او اون ليو لي اوبيراسيون فيتال، بيحصل بقى في السيتوبلازم ده، بيحصل فيه اوبيراسيون فيتال اللي هما قلنا ريسبيراسيون والديجستيون والاكسكريسيون وكل حاجه. تمام. يبقى في جوه السيتوبلازم ده في نويو، بتعوم في نويو وهو ليكيد. تمام. ورمبلي الفيد دو لا سيلول، وبيحصل اون ليو لي اوبيراسيون فيتال. يبقى كده خدنا لو نويو، خدنا السيتوبلازم. طيب النويو قلنا في النص، والسيتوبلازم قلنا السائل الليكيد اللي جوه. طيب الممبران بلازميك، ايه الممبران بلازميك؟ مش لازم السيلول تبقى محوطه كده بايه، بزي قلنا حزام كده مثلا، اطار الحيطه بتاعتها، الجدار اللي بيفصلها عن السيلول التانية اسمه ممبران بلازميك. هو سوكي اونتور لا سيلول، بيحوط على السيلول، لان السيتوبلازم ده سائل، فلازم يبقى في حاجه ايه زي الوعاء، احنا زي هنمثله بان هو الايه، الحيطه بتاعت الايه، او الحيطه بتاعت السيلول. تمام. ce qui entoure la cellule. Deuxièmement, contrôle les matières qui pénètrent dans la cellule et celles qui en sortent. يعني ايه؟ هنا هو اللي بيتحكم في الحاجات اللي هتدخل جوه الخليه واللي هتخرج منها. مش احنا قلنا بيحصل حاجه اسمها اكسكريسيون وبيحصل حاجه اسمها ريسبيراسيون؟ فالريسبيراسيون دي ايه؟ ريسبيراسيون يعني انتر ايه، زي ما خدنا في الاباري ريسبيراتوار، انتر الاكسجين وصار لسي او 2. هو بيحصل كده في السيلول، طبعا بيحصل كده، لان السيلول هي لونيتي دو ستركتور دو ايه دو لاتر فيفان، فلازم يحصل لها ريسبيراسيون. فمين اللي بيتحكم في ان الاو 2 انتر او السي او 2 صار دو لا سيلول؟ هو مين؟ هو الممبران بلازميك. يبقى كنترول لي ماتيير كي بينتر دون لا سيلول et celles qui en sortent، بيتحكم في الحاجات اللي هتدخل جوه السيلول واللي هتخرج منها. نمثله بان هو البوابه، هو الباب اللي مقفول عليه جوه السيلول، بيقفل السيلول وبيفتح بقى، بيخرج اللي على مزاجه وبيدخل اللي على مزاجه. يبقى كده الكومبوزيسيون سامبل دو لا سيلول دو 3 choses. Premièrement le noyau, deuxièmement le cytoplasme, troisièmement la membrane plasmique. وكل حاجة يتحفظ الرول بتاعتها. هنعمل هنا comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. السيلول animale والسيلول végétale هما الاثنين semblables dans la présence du noyau والسيتوبلازم والممبران بلازميك. لو احنا بندخل كأننا بنعمل ايه، بنخرج من جوه لبره، نويو جوه، بعد كده النويو دي بتعوم فين؟ في السيتوبلازم، واخر حاجه حواليها بره الممبران بلازميك.
لو خدنا بالنا ان الممبران بلازميك هو ايه، هو الجدار قلنا او الحيطه بتاعه الايه، السيلول. طب هو السيلول فيجيتال se distingue de la cellule animale par la présence de quoi, par la présence de trois choses. اول حاجه الكلوروبلاست. الكلوروبلاست اللي ليها اسم تاني اسمها بلاست فيرت، اللي هي بتبقى كوره خضراء كده او نقطه خضراء جوه السيلول فيجيتال. هي الكلوروبلاست او البلاست فيرت زي ما درسنا في الفوتوسينثيز responsable de la formation des aliments durant la photosynthèse. احنا لما خدنا الفوتوسينثيز قلنا الكلوروبلاست بيحصل فيها الفوتوسينثيز، وهي الكلوروبلاست بقى هناخد دلوقتي ليها اسم تاني اسمها بلاست فيرت. الكلوروبلاست او البلاست فيرت هم اللي مسؤولين عن ان هم يعملوا الاليمان اثناء الفوتوسينثيز. تمام، يبقى ده الاول ميزه بتتميز بيها السيلول فيجيتال عن السيلول انيمال. طب دوزيامون في جوه السيلول انيمال فيجيتال فيها حاجه اسمها فاكيول. الفاكيول ده ايه؟ هو تجويف، حاجه تجويف فاضي اوكي موجود جوه الايه، جوه السيلول فيجيتال. طيب وتروازيامون عندنا ايه؟ عندنا الباروا. الباروا دي بقى ايه؟ الباروا qui détermine la forme de la cellule végétale، هي اللي بتحدد الشكل بتاع السيلول فيجيتال. لو السيلول فيجيتال دي قلنا حواليها الممبران بلازميك، هي فوق الممبران بلازميك في باروا، في اطار او جدار اعلى منها او اقوى من الممبران بلازميك، وهو ده اللي بيدي شكل هندسي واضح وثابت، شكل واضح كده، شكل مستقيم منتظم للسيلول فيجيتال. بتتميز بان السيلول انيمال عن السيلول انيمال بوجود الباروا سيلولير. الباروا دي هي qui détermine la forme de la cellule végétale. Les êtres unicellulaires. يعني ايه les êtres unicellulaires؟ Il y a certains êtres, ce sont des êtres microscopiques unicellulaires. C'est un être complet qui a le pouvoir d'accomplir toutes les fonctions vitales comme les bactéries et les champignons. يعني ايه بقى؟ يعني هنا ان في اتر فيفون، بس الاتر فيفون ده كومبلي كامل، ويقدر يعمل كل الفونكسيون فيتال اللي اي اتر فيفون كامل بيعملها، زي كل حاجه بقى بنعملها الديجستيون والريسبيراسيون والاكسكريسيون وكل حاجه. بس سيتاناتر ايه ميكروسكوبيك اونيسيلولير، هم تري بتيت جدا، بيكونوا من سيلول واحده بس، مش زينا كده عندنا سيلول واباري واورجان وتيسو، لا هو بيكون من سيلول واحده بس. كوم اي يعني كوم كوا كوم لي بactéries et les champignons. Les bactéries ou champignons, c'est un exemple des êtres microscopiques unicellulaires et اللي هي كائنات أحادية الخلية، يعني se compose d'une seule cellule. فالسيلول دي comme les bactéries et les champignons بيقدروا ان هم يعملوا كل toutes les fonctions vitales comme un être vivant. Le champignon de la levure. هناخد هنا le champignon de la levure. C'est un exemple de l'être unicellulaire. طيب الcomposition de la levure. طبعا الليفور c'est un exemple de l'être unicellulaire. والليفور هو plant، يبقى السيلول بتاعته سيلول فيجيتال ولا انيمال؟ طبعا السيلول فيجيتال. طب السيلول فيجيتال زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الشيما دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها بريميرمون نويو، بعد كده السيتوبلازم، وفيها طبعا مع النويو في فاكيول اللي هو تجويف زي ما اتفقنا، وفيها حواليها باروا سيلولير، وطبعا ما ننساش الممبران بلازميك. فده كومبوزيشن دو لا ليفور. لو جالنا الشيما دي نبقى فاهمين ان اللي في النص ده نويو، بعد كده عندنا الفاكيول جنب النويو تجويف كبير كده لونه ابيض او اي لون، بس المهم تبقى اكبر من النويو،
وجوه هما الاتنين بيعوموا في ايه؟ بيعوموا في السيتوبلازم، وحواليهم الممبران بلازميك، وبعد كده اخر حاجة الباروا سيلولير او الباروا. زي ما اتفقنا عن la présence des êtres unicellulaires. On va apprendre que certains êtres unicellulaires sont nuisibles comme les bactéries qui causent beaucoup de maladies. بعض الأتر unicellulaires comme les bactéries، البكتيريا عامة بتسبب beaucoup de maladies، بتسبب العديد من الأمراض. فساعتها هم أتر cellulaires بس nuisibles. يعني nuisible ضارة. طيب d'autres sont utiles، لكن عكس البكتيري في اتر unicellulaire بس utile ne sont pas nuisibles، يعني ايه؟ مفيدة، كائنات حية أحادة الخلية بس مفيدة. comme quoi؟ comme les bactéries، بس البكتيري هنا بكتيري utile، bactéries utilisées dans la fabrication de beaucoup d'industries comme le lait caillé et certains genres de fromage. لو خدنا بالنا ان احنا لما بنيجي نعمل زبادي او بنيجي نعمل جبنه بيبقى مهم جدا وجود البكتيريا. البكتيريا هنا هتبقى بكتيريا اوتيل ولا نويزيبل؟ طبعا اوتيل، لان هي بتدينا بقى فابريكاسيون، بتدينا منتج جديد اللي هو اللبن الرايب او اللبن الزبادي زائد الجبنه. هنا بقت البكتيريا ايه؟ استفدنا من البكتيريا unicellulaire او الاتر unicellulaire اللي هي بكتيريا dans la fabrication de lait caillé et de certains genres de fromage. طيب ناخد importance économique du champignon de la levure. احنا خدنا الاكزامبل الليفور، زي ما قلنا الليفور دي بلانت، وخدنا ايه الكومبوزيشن، سا كومبوزيشن. هناخد كمان الامبورتونس ايكونوميك بتاعتها، هناخد كمان الاهميه الاقتصاديه بتاعتها، ان هما ايه؟ ان الليفور دي بنستخدمها في ايه؟ اللي هي الخميره يعني. بنستخدمها في ايه؟ utilisée dans plusieurs industries comme، بتدخل في صناعات كتيرة زي ايه؟ زي la fabrication du pain، زي صناعة الخبز، la fabrication de l'alcool، وصناعة الكحول. فالليفور استفدنا من الليفور اللي هي الخميرة في صناعة الخبز. أكيد ماما بتستخدم خميرة وهي بتعمل أي عجائن، بيتزا، فطير، أي حاجة بنستخدم فيها الليفور. وتاني حاجة الكحول. وده كان اللسون بتاعنا عن السلول. ميرسي pour votre attention et à la prochaine.